ایک بادشاہ گزریا ہے اور بادشاہ دا واقعہ بہت ہی سبق آموز واقعہ، اس دے اندر بڑی نصیحت ہے۔ اگر بندہ توجہ نال سنے گا انہوں فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس واقعہ دے اندر بہت وڈا سبق بھی ہے، اس واقعہ دے اندر بہت وڈی نصیحت بھی ہے، اور جڑا بندہ تھوڑا جہا شعور رکھدا ہے وہ دے واسطے یہ واقعہ زندگی بدل دین والا واقعہ ہوئے گا۔ ایک بادشاہ گزریا ہے، وہ دا نام سی سبق الدین۔ سبق الدین ہجے بادشاہ نہیں سی بنیا، اپنی جوانی دی بات سناندا ہے۔ بادشاہ سی کہندا ہے جدوں میں بادشاہ نہیں سا تے شکار دا مینوں شوق سی، میں شکار واسطے جانا، جانوراں دا شکار کرنا۔ سبق الدین بادشاہ کہندا ہے کہ ایک دن میں جنگل وچ گیا شکار کرنے واسطے، تے مینوں شکار کوئی نہ نظر ہی آئے وے۔ ٹائم گزردا جا رہا، دن ڈھلدا جا رہا ہے۔ کہندا ہے اچانک میری نظر ایک ہرنی تے پئی۔ ایک ہرنی سی تے نال او دا بچہ سی چھوٹا جہا نا، اے توجہ فرمایو گل تے ذرا۔ ایک ہرنی سی تے نال او دا بچہ سی، ماں تے بچہ سی۔ سبق الدین کہندا ہے جدوں میری نظر اس ہرنی تے پئی تے میں کہیا وی شکر ہے یا اللہ شکار تے مل گیا۔ کہندا میں گھوڑا دوڑایا جنگل دے اندر تے میں جدوں اس ہرنی نو پھڑن لگا، جڑی وڈی ہرنی سی، او دور نکل گئی دوڑ لا کے، تے جڑا او دا بچہ سی او دے کول دوڑیا نہ گیا، چھوٹا بچہ سی۔ سبق الدین کہندا ہے کہ میں اس ہرنی دے بچے نو قابو کر لیا، اپنی گرفت وچ لے لیا۔ کہندا میں جدوں ہرنی دے بچے نو لے کے واپس شہر دی طرف آ رہا تے جدوں شہر داخل ہون لگا تے میری نظر پیچھے پئی، میں مڑ کے ویکھیا کہ او جڑی ہرنی سی وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ پہلے تو انہیں اپنی جان بچا لئی، نس گئی، دوڑ گئی۔ شکار جڑا بندہ شکاری کر رہا سی او دے ہاتھ وچ نہ آئی، لیکن جدوں انہوں پتہ چلیا کہ میرا بچہ تے وہ پھس گیا ہے، میرا بچہ تے شکاری نال لے گیا ہے، پھر ہون او دے ذہن وچ دو باتاں سن۔ ہرنی دے ذہن وچ انہیں پہلی بات یہ سوچی کہ اگر میں نہ جاواں تے میری جان بچ سکتی ہے، اگر میں پیچھے نہ جاواں مینوں اپنی جان عزیز ہے، میں اپنی جان بچا سکنی ہاں۔ پھر وہ دل چ خیال آیا کہ تو ماں ہے تے اگر تیرا بچہ ہی نہ رہا تے تو اپنی جان نو کی کرنا ہے؟ تیری جان دی تے قیمت ہی کوئی نہیں، قدر ہی کوئی نہیں۔ ہرنی دی گل سنا رہے ہیں۔ ہرنی نے سوچیا کہ نہیں میں بھی اپنے بچے دے پیچھے جاواں گی۔ اور جدوں سبق الدین کہندا ہے کہ میں ہرنی دا بچہ لیا، شہر داخل ہون لگا، پیچھے ویکھیا تے ماں بھی دوڑی آ رہی ہے۔ میری نظر جدوں ہرنی دی اس ماں تے پئی تے میرے ذہن وچ خیال کی آیا، یہ سبق الدین کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن وچ فوراً خیال آیا کہ لگدا ہے اے جڑی پیچھے آئی ہے نا اے دی ماں ہے تے اے دا بچہ ہے، تے اگر میں انہوں ذبح کر دیاں گا تے اے دی ماں دے دل تے کی بیتے گی، اے دی ماں پریشان ہو جائے گی، دکھی ہو جائے گی۔ تے سبق الدین کہندا ہے کہ میرے دل وچ نہ رحم دلی آئی، رحم دلی آئی، میں رحم کیتا، میں کہا نہیں یار ساری زندگی ہو گئی شکار کر دیاں، اج ہرنی دا بچہ وے تے معصوم ہے تے ماں پیچھے آ گئی ہے، ماں نو درد دے، ماں نو تڑپ ہے۔ سبق الدین کہندا ہے کہ میں او دے تے رحم دلی کیتی نا اس بچے تے، او دی ماں دے، میں اس بچے نو چھڑ دیتا۔ جدو اس بچے ہرنی دے بچے نو زمین تے رکھیا تے او دوڑ کے ماں دے کول گیا تے کہندا ہے کہ جدو ماں نال ملیا تے ماں نے آسمان وال چہرہ اٹھایا ہرنی نے تے انہیں اللہ تعالیٰ نال کوئی گل کی تھی۔ سبق الدین کہندا ہے کہ میرے ذہن وچ ایک خیال آیا میرے دماغ چ کہ یقیناً اے جڑی ہرنی ہے نا جڑی ماں ہے او دے بچے نو میں چھڑیا او میرے تے خوش ہوئی ہے تے او میرے واسطے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا کر رہی ہے۔ کی کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے۔ اے گل بڑی قیمتی جے۔ نوجوان سی، شکاری سی، کہندا میں رحم کیتا اللہ واسطے کہ میں اس بچے نو ذبح نہیں کراں گا، میں انہوں چھڑیا، او دی ماں نے میرے واسطے دعا کی تھی، انہیں کیا ہونا یا اللہ انہیں میرے بچے تے رحم کیتا ہے، بچے نو چھڑیا ہے، ذبح نہیں کیتا، تو اے دے تے رحم کر دے۔ اگلا جملہ قیمتی ہے اور بہت وڈا جملہ ہے سنن والے بندے واسطے۔
ਸਬਕੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਬਕੁਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਆ ਗਏ। ਕੀਮਤ ਵੇਖੋ, ਨੇਕੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਖੋ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਕੁਦੀਨ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ महबूब ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, हज़रत सबकुद्दीन दी ख्वाब च आके फरमान लगे भी जिहड़ी तू अज नेकी कीती है ना, ये नेकी बड़ी कबूल हुई है अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर। जिहड़ी तू रहम दिली कीती, हरनी दे बच्चे नूं छड्ड दित्ता ही, ते ये तेरी नेकी दी वजह तू मैं नबियां दा इमाम हो के, कुल नबियां दा सरदार हो के, सबकुद्दीन तवज्जो करियो, सबकुद्दीन मैं तेनों मुबारकबाद देना ते खुशखबरी देना कि आने वाले वक्त के अंदर तैनू एक मुल्क का बादशाह बना दिता जाएगा। काम वेख्यो ते अजर वेख्यो। हरनी दे बच्चे नूं छड्डिया रहम दिली करके, रहम करके। अल्लाह दे नबी ख्वाब च आए, पहली बात, पहला एजाज। दूसरा एजाज खुशखबरी सुनाई, फरमाया तू एक वक्त आएगा तू बादशाह बन जाएगा। ते पता क्यों तैनू बादशाह बनाया जाएगा? हजूर ने फरमाया जिवें तू जानवरां ते रहम कीता ना, तू इंज इंसानां ते भी रहम करना। अगर तैनू मुल्क का बादशाह बना दिता गया, अगर तू बादशाह बन गया, अगर तेरे हाथ विच हुक्मरानी आ गई तो तू इंज ही रहम करना है जिवें तू हरनी दे बच्चे ते रहम कीता है। सबकुद्दीन कहन लगे मैं हाथ जोड़ के अर्ज की, हजूर मैं इंज ही रहम करांगा अगर अल्लाह ने मैनू बादशाही अता फरमाई। कहते हैं कई साल गुजर गए, एक वेला आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबकुद्दीन मुल्क का बादशाह बना छड़िया। अखां च अथरू आ गए। वज़ीर पूछन लगे बादशाह, लोग खुश होंदे ने बादशाही मिले ते तुसी रोए क्यों हो? सबकुद्दीन कहन लगा कि अज मेरे आका दी वो बात पूरी हो गई है जिहड़ी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब च आके मैनू बशारत दी सी कि जिहड़ा तू नेकी कीती, इस नेकी दे अजर तैनू अल्लाह देवेगा, तैनू बादशाह बना देवेगा। अज वो गल पूरी हो गई। तो फिर सारी जिंदगी लोगों ते रहम ही कीता, सख्ती किसे ते नहीं कीती। ये बादशाह सी जिन्नू एक हरनी दे बच्चे दे छड्डन दी वजह तो अल्लाह ने बादशाह बना छड़िया। एडी नेकी नज़र वे छोटी है लेकिन मकाम मरतबा उसका वड्डा है कि रहम दिली करना, किसे नू दिल दे विच किसे दे बारे रहम पैदा करना। और अगली बात